허락하시고 말씀을 공부할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Та бидэнд шинэ өдрийг хүлээн зөвшөөрч үгэнд суралцах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 특별히 이승주 목사님을 통해서 잠언의 말씀을 배울 때 깊은 진리를 발견하고 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгээд энэ сургаалт төгс намын хичээлээр дамжуулан Ийсэнжүү багшаар дамжуулан та биднэрт өөрийн үгийн гүн утгуудыг илүү ойлгуулж мэдрүүлээч. 아멘. 통역하는 너밍위에도 진리를 밝히 깨달을 수 있는 은혜를 주시고 Мөн орчуулж байгаа номинг үнний үгийг гүн ухаарж ойлгох мэрэгэн ухааныг түнд өгөөч. 잘 통역할 수 있도록 하나님 지혜를 주시옵소서. Таны үгийг сайн орчуулахад та мэрэгэн ухаанаа хайрлаач. 또 말씀을 받는 모든 학생들도 잘 깨닫고 받아들일 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Мөн үгийг сонсож хүлээн авч байгаа хүмүүсүүд ч ялгаагүй сайн хүлээн авч сайн ойлгон ухаарахын тулд сайн хүлээн авахын тулд та мэрэгэн ухаанаа хайрлаач. 또 아직 참여하지 못한 여러 학생들도 하나님 감동을 주셔서 이 신학 공부하는 일을 최선을 다해 공부할 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн хичээлд оролцоогүй байгаа оролцохгүй байгаа оюутнуудын сэтгэлийг та хөдөлгөн таны үгэнд илүү анхаарлыг хандуулж энэ хичээлд оролцуулаач. 하나님이 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Та хамт байгаач Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 네. 자, 그럼 오늘 수고하세요, 목사님. 예, 감사합니다. 네. 자, 오늘 잠언 말씀은 15장 17절부터입니다. За өнөөдөр сургаалт төгс 15-ын 17-оос эхэлнэ. 예, 잠언 15장 17절 15-ын 17 읽어보세요. уншицгаая. 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. Үзэн ядалтаар борцсон харган шарын махнаас хайр буй газрын өвсөн хоолн дээр. 이 말씀이 어렵습니까? 쉽습니까? За энэ үгийг ойлгоход хэцүү байна уу? Эсвэл амархан байна уу? 어때요? 이 말씀이 어려워요? 쉬워요? Энэ ишлэл ойлгоход амар байна уу? Эсвэл ойлгомжтой байна уу? хэцүү байна. ойлгохгүй байна. 이해를 잘 못합니다. 아이고요. 괜찮습니다. 자, 이 말씀이 사실 어려운 말씀입니다. За ер нь бол энэ үг өөрөө ойлгоход хэцүү үг байгаа. 우리가 채소를 먹을 수도 있고 살찐 소를 먹을 수도 있습니다. За бидний хувьд ногоо идчих болно. Эсвэл тархан сайхан мах, тархан цатгалан мах идчих болно шүү дээ. 그러나 우리가 서로 사랑하는 것과 서로 사랑하는 것이 굉장히 사실 이게 어려운 일입니다. Гэхдээ хүмүүс хоорондоо хүмүүс бие биенээ хайрлана гэдэг бол маш хэцүү зүйлээ. 서로 사랑하라가 이 서로 사랑하라는 말씀은 우리 예수님께서도 제자들에게 강조하신 말씀입니다. Тэгээ Есүс өөрийн дагалдагч нартай бүр тусгаалan захиж хэлсэн үг байгаа. Бие биенээ хайрлаа гэж. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라 그랬어요. Би та нарыг хайрласантай адил та нар ч бие биеэ хайрлаа гэсэн байгаа. 서로 사랑한다는 것은 우리가 예수님의 말씀을 순종한다는 것입니다. Тэгээд бие биеэ хайрлаа гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? Энэ бол Бурхны үгэнд дуулууртай байна гэсэн үг. 여러분 미운 사람, 마음에 미워하는 사람을 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? Үзэн яддаг хүнээ ер нь яаж хайрлаж болох вэ? Хэрхэн хайрлах вэ? 이 마음에 미운 사람을 어떻게 사랑할 수 있을까? 이게 참 우리가 고민이 되지요. 아주 고민이 됩니다. За үзэн яддаг хүнээ хайрлаа гэдэг бол
ер нь маш их хэцүү зүйл байгаа. 그래서 이 미운 사람을 자꾸 대접을 해보세요. 자꾸 대접을 하고 이렇게 기도해주고 대접을 하고 선을 베풀어 보세요. За тэгвэл бидний хувьд яах ёстой вэ гэхээр үзэн яддаг хүмүүсээ байнга дайлж, цайлан одоо тэднэрт сайхан хандаж тэдний төлөө залбираарай. 우리가 처음부터 사랑하는 마음이 이렇게 마음에 오지 않더라도 이 말씀을 순종하자 하고 미운 사람을 자꾸 선대하고 대접을 하고 이렇게 기도를 해보세요. Тэгээд анханасаа хайрлах сэтгэл төрөхгүй мэдээж. Тэгээд яах ёстой вэ гэхээр бид нэр үзэн ядж байгаа хүмүүсээ тэр хүмүүсийн төлөө залбирч, тэр хүмүүстэй сайн хандаж, туслаж, тэр хүмүүсийн төлөө үргэлж Бурханаас залбирцгаая. 이렇게 뭐 음식이 좋은 음식이 아니더라도 정성껏 적은 음식이라도 대접하고 선을 행해주고 이렇게 잘 기도해 주셨어요. Тэгээд жижиг зүйл байсан ч гэсэн одоо хоолнд идэх юм ч юм уу те жижиг зүйл байсан ч гэсэн чин сэтгэлээсээ тэр хүндээ одоо тэр хүнээ дайлж, тэр хүндээ биелэглэж чин сэтгэлээсээ тэр хүний төлөө бас тэр үзэн ядж байгаа хүнийхээ төлөө залбирцгаая. 그 사람이 залбираад үзээрэй. 그러면 그 사람이 점점 미운 마음이 없어지고 이렇게 사랑하는 마음이 생깁니다. 점점. Тэгээд тэгэх тусам багаар тэр хүнийг үзэн ядж байгаа сэтгэл маань багаар байхгүй болоод хайрлах сэтгэл төрдөг юм аа. 자꾸 축복해주고 기도해주고 손으로 대해주고 자꾸 이렇게 대접을 해보세요. Тэгээд банк тэр хүнийхээ төлөө залбирч өрөөж тэр дундаа бүр өрөөж залбираарай. 이렇게 서로 사랑하면서 대접하는 것이 아주 하나님이 기뻐하십니다. Би биеэ хайрлан би биеэ дайлах, хүндлэх, сайн хандахыг Бурхан баярлдаг юм аа, таалдаг юм. 그러나 이 살찐 소를 대접하면서도 이 미워하는 마음이 있으면 그 하나님이 아주 싫어하시는 거예요. 네? 살찐 소를 먹으면서도 서로 미워하는 것은 하나님이 아주 싫어하시는 것입니다. За тэгвэл тарган затгалан одоо энэ борцсон шарын мах идж байгаа хэрнээ бусад хүмүүсийг үл хайрлан үзэн ядаж байгаа энэ байдал Бурхан маш дургүй байдаг. 그러니까 우리가 서로 사랑하면서 서로 대접하고 또 기도해주고 이렇게 은혜를 베풀어 주는 것이 하나님이 아주 기뻐하시는 것입니다. Тэгээд бид нэр бие хайрлан бусдад сайн хандах эдгээр зүйлд Бурхан маш их таалж дуртай байдаг. 잠언 17장 1절. Сургаалт үгс 17-гийн 1-ийг харъя. 잠언 17장 1절 읽어보세요. 17-гийн 1. 마른 떡 한 조각만 있고도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나으니라 했습니다. Идэ будаагаар дүүрэн боловч хэрүүл уруултай гэр орноос амар тайван орчинд хатсан талхны хилтерхий дээр гэж байна. 하나님이 뭘 기뻐하시는 거예요? Бурхан юуг таалж байгаа юм бэ? 사랑하고 서로 화목하게 지내는 것을 하나님이 아주 기뻐하시는 겁니다. Бие биенээ хайрлан ийм найртай байдлыг Бурхан илүү таалдаг юм аа. 하나님이 싫어하시는 건 뭡니까? Тэгвэл Бурханы дургүй 미워하는 байдаг 거. зүйл нь юу вэ гэхээр бие биенээ үзэн ядах явдал байна. 자, 이거 한번 따라해 보세요. 하나님이 기뻐하시는 것은 서로 사랑하며 화목하게 지내는 겁니다. За бүгдээрээ нэг дагаад хэлнэ үү? Бурханы таалдаг зүйл нь
бие биеэ хайрлаж эм найртай байх явдал юм аа. 하나님이 미워하시는 것은 서로 미워하고 다투고 싸우는 거예요. Харин Бурхны үзэн яддаг зүйл нь бие биеэ үзэн ядаж хоорондоо уурлан хилэгнэж байгаа явдал юм. 여러분, 이 사랑은 사람에게서 사랑이 나오는 게 아닙니다. Хайр гэдэг зүйл бол хүнээс өөрөөс нь гардаг зүйл биш. 사랑은 이 믿음에서 나오는 거예요. 믿음에서. Хайр юунаас бий болдго юм бэ? Итгэлээс гардаг зүйл байгаа. 예, 믿음으로 나는 사랑이건을 갈라디아서 5장 한번 봅시다. За Галаат 5 дугаар бүлгийг бүгдээр харъя. 갈라디아서 5장. 갈라디아서 5장. 자. 갈라디아서 5장에 보시면 5장 6절. 5-6. 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례가 효력이 없되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 했습니다. Галаат 5-6. Христ Есүс дотор хөвч хүндүүлэх ба хөвч хүндүүлэхгүй аль аль нь ямар ч ашиг тусгүй. Харин хайраар дамжуулан ажиллаж буй итгэлэл чухал юм аа. 이 사랑이라는 것은 믿음으로 역사하는 것이 바로 사랑입니다. За итгэлээр хийж үйлддэг зүйл нь юу гэхээр хайр байгаа, хайр. 자, 당신의 믿음을 내게 한번 보여라. 당신이 얼마나 잘 믿는지 사람들에게 한번 당신의 믿음을 보이라는 겁니다. За итгэлээ надад нэг харуулад таач. Хэр итгэдэг юм бэ? Тэр итгэлээ надад харуулад таач. 정말 내가 예수님을 정말 믿습니까? 하나님을 정말 내가 믿습니까? Үнэхээр та Есүст үнэхээр итгэдэг үү? 자, 이 믿음은 내 믿음이 뭘로 역사한다고 그랬어요? За итгэл юугаар ажилтдаг гэсэн бэ? 사랑으로 역사한다고 했습니다. Хайраар дамжуулан ажилдгаа гэж байгаа. 정말 내 믿음을 다른 사람에게 보일 수 있는 것은 사랑입니다. 사랑. За үнэхээр итгэлээ бусдад харуулж байгаа зүйл юу вэ гэхээр хайр. 그래서 이 야고보서 2장에도 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 그랬어요. Тэгээ Яаков 2 дугаар бүлгийг харах юм бол юу гэж байдаг вэ гэхээр үйлсгүй итгэл нь үхмэл итгэлээ гэсэн байна. 자, 갈라디아서 5장 14절. Галаат 5-14. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 몸같이 하라 하신 말씀에 이루어졌다. Галаат 5-14. Учир нь хууль бүхэлдээ нэг үгэнд л багтдаг юм аа. Энэ нь чи хөршөө өөрийн адил хайр гэсэн нь мөн. 내가 예수님을 믿고 나는 하나님의 말씀을 지킵니다. 이렇게 우리가 말을 할 수 있죠. Би Есүст итгэдэг, би Бурхны үгийг дагдаг гэж хэлж болох юм. 그래서 이 하나님의 말씀을 내가 지킵니다 할 때는 바로 내 이웃을 사랑하는 계명을 지키는 것입니다. За тэгвэл би Бурхны үгийг дагдаг гэж байгаа үг нь өөрөө би хөршөө хайрладаг гэж хэлж байгаатай адилхан гэсэн үг байгаа. 우리 기독교의 사랑은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 겁니다. 내 몸과 같이. За Христ итгэлийн 기독교의 사랑. Христ итгэлийн хайр гэхэр юу вэ? Гэх юм бол хөршөө өөрийнхөө биетэй адилхан хайрлаж байгаа явдал юм аа. 예수님께서도 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. 그렇게 말씀하셨죠. Тэгээ Есүс ингэсэн байгаа. Та нар би таныг хайрласантай адил та нар ч бас бие хайрлаа гэж Есүс айлтсан. 자, 어떻게 사랑하라고요? Яаж хайрлаарэ гэсэн бэ? 내 몸같이.
내 몸처럼 사랑하라는 거예요. Яг өөрийнх нь биетэй адил, өөрийгөө хайрлаж байгаатай адил хайрлах нь. 여러분 자신들의 몸을 상당히 보살피고 이렇게 상당히 자기 몸을 관리하잖아요. За хүмүүс бол ер нь өөрийнхөө биеийг маш их тордож арчилдаг штэ тий. 내가 몸이 배가 고프면 그 먹을 것을 찾아서 아니면 먹을 것을 사가지고 먹습니다. Гиз үлсэх юм бол идэх хоол хүнс хайдаг. 또 내가 아프면 병원에 가고 또 약을 사서 치료하고 치료해 줍니다. Өвдөх юм бол эмнэлэг яваад үзүүлэн эм тан уун тариулна. 또 내가 추우면 옷을 입습니다. 따뜻한 옷을 입습니다. Даарвал дулаан хуцлна. 또 내가 피곤하면 이렇게 쉽니다. 편안히 쉬기도 합니다. Ядарвал сайхан амардаг байгаа. 이와 같이 내 이웃도 그렇게 사랑하라는 것입니다. Тэгээ яг өөрийгөө ингэж хайрлаж тордож байгаатай адил хөршөө ч гэсэн тэгж хайрлаарай гэж байгаа маа. 그러나 15절 갈라디아서 5장 15절 말씀은 뭡니까? 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 그랬어요. Галаат 5-ын 15-ыг үргэлжлүүлээд харъя. Галаат 5-ын 15. Хэрэг та нар нэг нэгнээ зуудаг, цөлмдөг бол та нараа бие биеэ хөнөөхвэ гэж болгоомжлогтун. 자, 그리고 갈라디아서 5장 22절. 갈라디아서 5장 22절. Тэгээ Галаат 5-ын 25-ыг бас үргэлжлүүлээд харъя. 자, 이 사랑은 바로 성령의 열매라고 했습니다. Тэгээд энэ хайр бол ариун сүнсний үр жимс гэж хэлдэг. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성이라 그랬습니다. Галатиа 5장 25절이에요. 22절. 22 юм байна. Галаат 5:22. Юу гэж байгаа вэ гэхээр харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал гэж байгаа. 이 사랑은 성령의 열매, 바로 성령의 역사입니다. За тэгвэл энэ хайр гэдэг бол сүнсний үр жимс, сүнсний ажил байх нэ. 또 사랑은 믿음의 역사입니다. Мөн энэ хайр гэдэг зүйл нь итгэлийн ажил үр дүн байгаа. Итгэлийн ажил байх нэ. 바로 이 믿음은 성령으로 사랑의 역사를 나타내는 것입니다. 네? 바로 믿음으로 성령의 역사로 바로 믿음과 성령으로 사랑을 나타내는 것이다 그 말이에요. За тэгвэл 믿음과 성령으로. итгэлээр сүнсний үр жимсээр тэр хайр илэрхийлэгддэг байх нэ. 자, 그러니 하나님이 뭘 기뻐하신다고 했죠? За бурхан юуг таалдаг гэсэн бilé? 채소를 먹으면서도 서로 사랑하는 것을 하나님이 기뻐하신다 그랬어요. Тэр өвсөн хоол идсэн ч бие бие хайрлах явдлыг бурхан илүү таалдаг гэсэн байна. 그러나 살찐 소를 먹으면서 서로 미워하는 것은 하나님이 싫어하신다 그 말이에요. Тэгээ үүний эсрэг тарган цатгалан сайхан хоол хүнс төр одоо махан хоол хүнс идж байгаа хэрнээ бие бие үзэн ядаж байгаа явдлыг бурхан дургуулхтгэ гэсэн байна. 정말 우리가 예수님을 믿는다면 예수님을 본받아야 됩니다. Бид үнэхээр Есүст итгэдэг гэж л байгаа бол Есүсийг дагах хэрэгтэй, дуурайх хэрэгтэй. 내 원수를 사랑하라 그랬거든요. Дайснаа хайр 너를 핍박하는 자를 위해서 기도하라 그랬어요. чамайг хавчигчийн төлөө залбираа гэсэн байгаа. 너를 미워하는 자를 선대하라 그랬습니다. Чамайг үзэн ядж байгаа нэгнийг дайл зочил гэсэн байгаа. 정말 우리가 그 사람을 사랑하고 정말 그 사람을 위해서
우리가 선대해주고 기도하는 것은 이거 하나님이 기뻐하시는 것입니다. Тэгээ үнэхээр үзэн ядаж намайг үзэн ядаж байгаа хүний төлөө залбирч тэднийг зочлон хайрлахыг бурхан илүү таалдаг юм аа. 그래서 여러분들 같이 음식을 먹는 사람들, 같이 식사하는 사람들, 그 사람들을 미워하면 안 됩니다. Тэгээ хамт хооллож байгаа, хамт нөхөрлөж байгаа хүмүүсээ үзэн ядаж болохгүй. 같이 식사할 때 미워하는 마음이 있으면 그 하나님이 아주 싫어하시는. Тэгээ бие үзэн ядах тэр сэтгэлийг бурхан маш их дургуулхтай юм аа. 그래서 우리가 식사할 때 기도를 해야 됩니다. Тэгээ бид нэр хоол 하나님. идэвхтэй залбирах хэрэгтэй. 내 앞에 있는 이 사람을 사랑하는 마음을 주시옵소서. Бурхан минь бусдыг хайрлах сэтгэлийг өгөөч. 내 몸같이 이 사람을 사랑하는 마음을 주시옵소서. Тэгээд өөрийн бишгээ хайрлах сэтгэлийг сэтгэлтэй болгооч. 이 사람을 다시는 미워하지 않게 해 주십시오. Тэгээд дахин үзэн ядахгүй байлгаач. 여러분 이렇게 기도하시겠습니까? Та бүхэн тэгж залбирах уу? 그러면 하나님이 얼마나 기뻐하실까요? За, бурхан үнэхээр их баярлан хөөрөх болно. 그럼 여러분 소화도 잘 되고 그 음식이 내 건강을 지켜줍니다. 아주 좋아요. За, тэгж залбирах юм бол тэр эзэн хоол хүнсч сайн боловсруулагдаж энэ биед шимт хижээл болдгоо. 그러나 미워하면서 살찐 소를 먹게 되면 그 음식이 독이 되는 겁니다. Үзэн ядах сэтгэлээр тарган тэр шарын махыг идэх юм бол тэр эзэн тарган сайхан хоол нь биед хор болдгоё. 사랑하면서 서로 음식을 먹으면 그 음식이 나의 건강이 되고 나의 아주 내 마음을 아주 즐겁게 하는 것입니다. Тэгээд бусдыг хайрлах сэтгэлээр үзэн ядах биш хайрлах сэтгэлээр хоол хүнс эзэн ч тэр эзэн хоол нь биеийг эрүүлжүүлж эрүүл байлгадаг байна. 여러분 잠언 15장 17절 말씀 꼭 마음에 기억하세요. Тэгээд сургаалт төгс 15-ын 17 дугаар энэ ишлэлийг зөв сэтгэлдээ үргэлж нандинна хадгалаарай. 여러분 누구랑 어떤 분하고 식사하든지 그분을 사랑하는 마음을 달라고 기도해야 됩니다. Тэгээд ямар ч хүнтэй хооллсон тэр хооллож байгаа хүнийг бурхан минь та хайрлах сэтгэлийг төрүүлээч гэж залбирах хэрэгтэй. 그렇게 기도하시겠습니까? Тэгж залбирцгаах уу? 그러면 하나님께서 여러분을 기뻐하시고 여러분 마음을 즐겁게 하시고 여러분 건강을 지켜주시는. Тэгвэл бурхан тэгж залбирч байгаа нэгнийг таалан тэр хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалж өгөх болно бурхан. 잠언 15장 13절. Сургаалт төгс 15-ын 30. 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도. Сургаалт төгс 15-ын 30 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр 읽어보세요. дулаахан харц зүрхийг баярлуулдаг гэсэн байна. 이렇게 사랑하면서 음식을 먹게 되면 마음이 기쁘고 즐거워서 얼굴이 빛난단 말이에요. 얼굴이 환하게 빛나. Хайрлах сэтгэлээр хооллож унтлах юм бол тэр нь өөрт нь өөрийнх нь биеийг өөрийг нь хайрлах сэтгэлээр хооллож унтлж хамт ингэж байх юм бол тэр сэтгэл нь өөрийг нь гэрэлтүүлж байдаг гэрэлтүүлж өгдгөө. 그러나 미워하면서 같이 식사를 하게 되면 마음에 근심이 생기고 마음이 괴롭습니다. Харин эсэргээрээ үзэн ядсан сэтгэлээр хооллож унтлах юм бол зүр сэтгэл нь маш хэцүү, шаналлалтай, зовлонтой байдаг. 여러분 식사를 누구랑 가장 많이 하십니까? За та бүхэн ер нь хооллож унтлахдаа хинтээ хамгийн ямар хүнтэй хамгийн их хамт хооллож унтладаг вэ? 자기 가족 아닙니까?
гэр бүлийнхэн шүү дээ тий. 제일 많이 같이 먹는 사람이 자기 남편, 아이들입니다. 자녀들. хамгийн их хамт хоолдог хүмүүс бол их нөхөр, үр хүүхдүүд байгаа. 아, 남편과 같이 식사를 하면서 그 남편 사랑하지 않고 남편을 미워하는 마음이 있으면 그거 아주 하나님이 싫어하시는 거예요. За нөхрөө хайрлахгүй нөхрөө үзэн яддаг байх юм бол бурхан тэр сэтгэлийг маш их үзэн яддаг. Тэр байдлыг тэр байдал маш их уурсаж хилэгдэг. 그래서 여러분 남편 사랑하는 법은 식사할 때마다 꼭 하나님 앞에 하나님 내 남편을 사랑하는 마음을 주시고 사랑하는 마음으로 함께 식사할 수 있게 해주세요. 이렇게 기도하는 거예요. Тэгээ нөхрөө хайрлах арга нь юу вэ гэхээр хамт хооллож байхдаа бурхан минь ээ нөхрөө хайрлах сэтгэлийг өгөөч ээ. 여러분 남편 미운 마음이 있을 때가 있습니까? 없습니까? нөхрөө заримдаа үзэн ядах сэтгэл төрдгөө үгүй юу? 남편이 항상 사랑하는 마음이 있습니까? эсвэл нөхрөө үргэлж хайрлах сэтгэлтэй хайрладаг уу? 이 남편을 미워하는 사람들이 많아요. нөхрөө үзэн яддаг хүмүүсүүд маш их байдаг. 그렇게 미워하면서 같이 밥을 먹으면 그 하나님 앞에 죄가 된다 그 말이에요. нөхрөө үзэн ядж байгаа хэрнээ ингээ хамт хооллож байгаа хэрнээ нөхрөө үзэн яддаг бол тэр нь гин нүгэл болдгоо гэж байгаа маа. 또 교회에서도 사랑하면서 같이 식사를 해야 하나님이 축복해 줍니다. Мөн чуулганд ч хамт хайрлах сэтгэлээр хооллож хамт хайрлах сэтгэлээр байх юм бол бурхан өрөөх боллоо. 여러분 이게 잠언 15장 17절 말씀이 이게 굉장한 말씀이에요. За энэ сургаалт үгс 15-ийн 17 дугаар ишлэл бол маш агуу үг юм аа. 여러분 어딜 가든지 같이 식사하는 사람을 사랑하는 마음으로 즐겁고 기쁘게 식사를 하게 해달라고 기도를 해야 됩니다. Хаач явсан ер нь хамт хоол идж байгаа хүнийхээ төлөө үргэлж баяр хөөртэй, баяр жаргалтай байлгаач гэж залбирах хэрэгтэй. 그러면 하나님께서 여러분 마음을 기쁘게 하고 즐겁게 하고 하나님의 많은 축복으로 여러분을 채워주십니다. Тийм бол бурхан тийм зүрх сэтгэлийг баяр хөөртэй, баяр жаргалтай байлгаж ихээр өрөөх болно. 우리가 이 하나님의 은혜를 받지 못하면 이게 서로 미워하게 됩니다. Тэгээд бурханы өрөөлийг авахгүй бол бусдыг үзэн ядах сэтгэл төрдгөө. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 받고 하나님의 사랑을 더 많이 깨달아야 됩니다. Тэгээд бурханы нэгүслийг хүлээн авч бурханы үгийг илүү сайн ухаарч ойлгох хэрэгтэй. 자, 18절 읽어보세요. За сургаалт үгс 15-ийн 18-ыг харъя. 잠언 15장 18절. 15-18. 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라 했습니다. Хуцтантай хүн хэрүүлийг өдөөдөг бол уурлахтаа удаан хүн хэрүүл маргааныг намжаадаг. 자, 이 분을 쉽게 내는 사람이 있고 노하기를 더디하는 사람이 있습니다. За, хурдан ууртай хүмүүсүүд байдаг, мөн уур багтаа хүмүүсүүд бас байдаг. 이 분을 왜 분을 냅니까? 미워하니까 분을 내는 거예요. За, яагаад уурладаг вэ? Яагаад уурладаг вэ гэхээр үзэн яддаг учраас уурладаг байгаа. 이 사람이 미워하는 마음이 있으면 결국은 분을 내고 화를 내고 또 싸우고 다투게 됩니다. За, яагаад уурладаг вэ гэхээр 이게 목사님 다시 한번 미워하는 마음이 있으면 결국은 분을 내고 싸우고 다툰다 그 말이에요. үзэн ядах сэтгэлтэй байгаа л бол дараа нь одоо үр дүн нь юу гэхээр хоорондоо маргалдаж хэрүүл
гарч зодон бий болдгоо. 이 사람이 미워하면 미움으로 그치지 않고 결국은 분을 내고 다투고 싸우게 된다 그 말이에요. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үзэн ядалт нь үзэн ядалтаараа дуустдаггүй. Хоорондоо маргалдаж, хэрүүл зодон болж тэгж үзэн ядалтын үр дүн нь тийм байдаг. 그러나 노하기를 더디하는 자는 그 시비를 그친다. 싸움을 그친다는 겁니다. Харин уурлахтаа удаан хүн хэрүүл маргааныг намжаадаг гэсэн байна. 자, 이 노하기를 더디한다는 것은 바로 사랑입니다. 사랑. За уурлахтаа удаан гэж байгаа нь юу вэ гэхээр хайрыг хэлж байгаа маа. хайрлахыг хэлж байгаа. 그러면 사랑은 오래 참고 했지요? 사랑은 오래 참고 했습니다. За Библиэр байдаг. хайр бол төвчээртэй гэж байдаг тийм. 뭘 오래 참아주는 거예요? Юуг төвчдөг юм бэ? 노하기를 오래 참아주는 겁니다. 분노하지 않는 겁니다. Юуг тэр хайр юуг төвчээд байгаа юм бэ гэхээр уурыг төвчээд байгаа маа. Уурлах гэж байгаагаад удаан төвчж байгаа маа. 사랑은 오래 참아주고 그리고 그러다 보면 그 싸움이 일어나지 않습니다. Хайр бол удаан төвчдөг байгаа. Тэгээд төвчсөний үр дүнд тийм хэрүүл зодон, хэрүүл маргаан үүсдэггүй үр дагавар нь тийм байгаа. 잠언 15장 1절. Сургаалт ус 15:1. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 했습니다. Сургаалт ус 15:1. Ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдлөгнө. 사랑하게 되면 마음이 온유해지고 마음이 부드러워집니다. За хайрладаг болвол тэр хайрладаг зүг сэтгэл ямар байдаг гэхээр ээлдэг зөөлөн болдог байгаа. 그러나 미워하는 마음이 있으면 아주 과격한 대답을 하게 됩니다. Харин уур хилэнтэй болвол маш хүйтэн цэвдэг үгсүүдийг амаараа урсгадаг байгаа. 그래서 이 과격한 말은 서로 노를 격동시켜서 서로 싸우고 다투는 겁니다. Тэгэд энэ хүйтэн цэвдэг үгс яадаг гэхээр харилцан бие биенийхээ уурыг илүү өдөөдөг байгаа. 이 유순한 대답, 부드러운 대답은 이 사랑에서 나오는 거예요. 사랑하는 마음에서. Тэгвэл ээлдэг хариулт, зөөлөн хариулт юунаас гардаг вэ гэхээр хайраас гардаг ба хайраас үүдэлтэй. 이 행복하게 사는 비결이 바로 서로 사랑하면서 같이 사는 것입니다. Тэгвэл аз жаргалтай амьдралын нууц юу вэ гэхээр хайр юм, хайр. 우리의 행복을 파괴하는 것, 우리의 행복을 파괴하는 죄는 바로 미워하는 것입니다. 싸우고 다투는 것입니다. Энэ аз жаргалыг устгадаг зүйл юу гэхээр үзэн ядалт байгаа. 행복한 가정을 파괴하는 그 원인이 바로 미워하는 거예요. 서로 미워하고 싸우고 다투는 겁니다. Аз жаргалтай гэр бүлийг сүрүүлдэг зүйл юу гэхээр бие биенээ үзэн ядах маргалдаан мэтгэлцэн юм аа. 자, 19절 한번 읽어보세요. 15장 19절. 15:19 харъя. 자, 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 정직한 자의 길은 대론이라 했습니다. 15:19. Залхуугийн зам өөргөнөн хашаа мэтажээ. Шудраг хүмүүсийн зам шулуун аж. 자, 이 게으른 자의 길은 가시 울타리 같다 그랬어요. Залхуугийн зам нь өөргөнөн хашаа гэсэн байна. 이 가시 울타리라는 것은 많은 여러 가지 장애물이 있다는 것입니다. За өөргөнөн хашаа энэ өргөстэй ийм хашаа гэж байгаа нь юу гэхээр маш их саад тотгор байгаа гэсэн үг байгаа.
우리가 예수님을 믿는 것은 부지런한 사람이 되는 거예요. 부지런해야 됩니다. итгэгч болно гэдэг нь ажилсаг хичээнгүй байхыг хэлдэг. 이 게으른 사람은 예수님을 믿는 것도 못해요. За залхуу хүн Есүст итгэж чаддгүй байгаа. 우리가 하나님 앞에 나오는 것도 부지런해야 하나님 앞에 일찍 나와서 은혜를 받는 겁니다. Тэгээ бурханд итгэнэ гэдэг нь ажилсаг шаргуу байдлыг хэлдэг. Яагаад тэгэхээр маш шаргуу хөдөлмөрч өглөө эрт босч эзэн рүү очиж эзэн рүү ханддаг юм аа. 여러분 이 잠언 말씀에 이 게으름이 하나의 죄라고 나옵니다. 이 게으른 것이 하나의 죄입니다. Сургаалт үгс ном дээр гардаг байгаа юу гэхээр залхуу байдал бол гим нүглээ гэсэн байгаа. 이 그런데 게을르면 이 죄를 짓게 되고 방탕하게 되고 결국은 많은 장애물들이 있다는 것입니다. Тэгээд залхуу байдал нь юунд хүргэдэг вэ гэхээр 게으름은 많은 장애물이 있다는 거예요. энэ залхуурл нь маш олон саад дотор байна гэсэн үг. 바로 이 가시 울타리는 곧 찔르면 아프잖아요. 고통을 주는 겁니다. За үүрэг нь энэ өргөстэй бутанд хүрэх юм бол гаж өвдөгдөг. 이 게으르게 살게 되면 결국은 자기 자신이 큰 고통을 당하고 다른 사람에게도 괴로움을 주는 것입니다. Энэ залхуурл нь өөрийг нь өвтгөөд зогсохгүй бусдыг ч зовоодаг байна. 그래서 이 부모님이 부지런해야 됩니다. 그래야 그 가정이 편안합니다. За эцэг их гэсэн хүмүүсүүд бол ажилч хөдөлмөрч шаргуу байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол гэр бүл амар амгалан байдаг. 그러나 이 정직한 자의 길은 대론이라 했어요. Шудраг хүмүүсийн зам шулуун аж гэж байгаа 19-р эшлэл. 자, 이 정직하게 하나님을 믿고 의지하고 하나님의 말씀을 정직하게 순종하는 사람들은 그 가는 길이 평탄하다 그 말이에요. За шудраг шулуун эзэнд итгэж байгаа хүмүүсүүдийн зам нь шулуун байдаг. 그래서 우리가 하나님을 부지런히 하나님의 말씀을 순종하고 하나님을 기쁘시게 하면 그 가는 길이 평탄하다. Бид нэр эзний үгэнд шаргуй дуулууртай байх юм бол тийм хүмүүсийн зам нь шулуун байх болно. 잠언 5장 21절. Сургаалт үгс 5:21-ийг харъя. 잠언 5장 21절 읽어보세요. Сургаалт үгс 5:21. 대저 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니 그가 그 모든 길을 평탄케 하시느니라 그랬습니다. Сургаалт үгс 5:21. Учир нь хүмүүний амьдралын зам эзний мэлмийн өмнө ил байдаг юм а. Хүмүүний замыг тэр ширтэн харж байдаг. 이 사람의 길은 다 하나님의 눈앞에 있습니다. Энэ хүмүүсийн амьдралын зам нь бүгд эзний өмнө ил байдаг байна. 우리가 가는 모든 인생길이 하나님 앞에 다 드러난다는 거예요. Тэгээ бидний өнөөг хүртэл амьдрсан тэр амьдрал эзний өмнө ил байдаг. 그래서 하나님을 정직하게 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 정직하게 순종하는 자에게는 하나님의 그 길을 평탄하게 평온하게 해주신다는 겁니다. Тэгээд юу гэхээр эзний өмнө шулуун шударгаар шулуунаар явсан тэр хүнийг мөн хөдөлмөрч шаргуу явсан хүнийг бурхан тэр замыг нь шулуун болгоно, амьдралыг нь бурхан шулуун болгоно гэж байгаа. 잠언 4장 11절 12절. Сургаалт үгс 4:11-12. 내가 지혜로운 길로 내게 가르쳤으며 정직한 첩경으로 너를 인도하였은즉 했습니다.
Сургаалт төгс 4:11-ийг эхлээд харъя. Би чамайг мэрэгэн ухааны замаар хөтлөлөө. Би чамайг цэг шулуун замаар жимээр дагуулж явсан. 다닐 때에 내 걸음이 곤란하지 아니하겠고 달려갈 때에 실족하지 아니하리라 그랬습니다. 12 чамайг алхах үед алхаа чинь саадгүй байна. Хэрв гүйх аваас чи бүдэрч унахгүй. 여러분이 다른 박질 하다가 옛날에 여러분 어릴 때라든가 이 다른 박질하고 달려갈 때 넘어진 적이 있죠? За хүүхэд залуу байхдаа одоо ингэж уралдаад унсан тохиолдлууд бүгдэнд нь байгаа байхаа. 여러분 이 돌뿌리에 걸려 넘어지든가 어떤 장애물에 걸려서 넘어지면 얼마나 많이 아픕니까? Чулуунд тэглэж очих ч юм уу эсвэл ямар нэгэн саад дотгороос саад доторт тэглээд унах юм болвол ер нь их өвддгөө. 그래서 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 정직하게 잘 순종하면 하나님이 이와 같이 고통을 당하지 않고 평탄한 길, 평안한 길을 하나님이 걷게 해주신다는 거예요. За тэгвэл Бурханаас имэж түүний замаар шулуун шударгаар алхаж явах юм бол Бурхан тэр өвдөлтийг үл байлгаж шулуун жимээр дагуулах болно, удирдах болно гэж байгаа. 잠언 4장 18절 Сургаалт төгс 4:18 의인의 길은 돈 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와 했습니다. Сургаалт төгс 4:18 Шудраг зөв хүмүүсийн жим болбоос үүрийн гэгээ мэт хагаад тэр нь өдрийг авчрах хүртэл улам тод гэрэлтсээр байх болно. 여기서 의인의 길은 바로 정직한 길입니다. Тэгвэл зөв шудраг зам юу гэхээр итгэмжит замыг хэлж байгаамаа. 의인의 길 정직한 길은 햇볕이 마치 태양이 솟아오르는 것처럼 큰 광명, 큰 빛으로 환하게 비춰주는 겁니다. Тэгвэл зөв шударгын зам тэр итгэмжит зам нь тэр өдөр үүр туяарч байгаатай адил тэр асар том гэрэлтэж байгаа нар гэрэлтэж байгаатай адил Бурхан гэрэлтүүлэх болно. 4장 19절 4:19 그러나 악인의 길은 어둠 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못한다 했어요. Хар санаатны зам нь харанхуй мэт буюу тэд юунд бүдэрч байгаагаа ч үл мэднэ. 그러니까 하나님의 말씀을 잘 믿고 순종하는 이 정직한 자의 길은 하나님이 평안하게 지켜주신다는 겁니다. Тэгвэл Бурхны үгэнд итгэмжтэй байж түүний замаар явсан хүмүүсийг Бурхан гэрэлтүүлж сахин хамгаалнаа гэж байгаа юм. 그리고 잠언 4장 26절 Сургаалт төгс 4:26 харъя. 자, 하나님이 의인의 길은 의인의 발은 이렇게 지켜주신다고 했습니다. Тэгвэл Бурхан зөвхт нэгний замыг сахин хамгаалнаа гэж байгаа. 내 발에 행할 첩경을 평탄케 하며 내 모든 길을 든든히 하라 했습니다. Сургаалт төгс 4:26 хөлөөхөө доорх замыг хар. Тэгвэл бүх зам чинь дайвшгүй байх болно. 하나님이 우리의 가는 길을 평탄케 해주고 모든 장애물을 다 없애주고 그리고 하나님이 우리의 모든 길을 든든하게 지켜주시겠다는 겁니다. Бурхан бидний замыг шулуун болгож бидний замыг гэрэлтүүлэн бидний явах замд биднийг сахин хамгаалнаа гэж байгаа юм аа. 그래서 잠언 15장 19절 말씀이 정직한 자의 길은 대로다 그렇게 기록하고 있습니다. Тэгээд сургаалт төгс 15:19 дээр шудрах хүмүүсийн зам шулуун ажээ гэж Бурхан өөрөө тэгж айлдж байгаа юм аа. 그래서 여러분 이 잠언 말씀이 정직한 자의 바로 길입니다. 이 잠언 모든 말씀이 정직한 자의 길이에요. Тэгвэл энэ сургаалт төгс номын бүх үг нь өөрөө шулуун шудраг
зам юм аа. 오늘 잠언 오늘이 며칠입니까? Өнөөдөр хэдэн билээ? 오늘이 며칠이에요? Өнөөдөр хэдэн билээ? 27. 27. 27일이죠? 27. 그럼 오늘 잠언 27장을 여러분들 읽으셔야 되죠? За тэгвэл сургаалт төгс 27-р бүлгийг унших нэ бид нар. 그 잠언 27장이 오늘 내가 가야 할 길입니다. За тэгвэл энэ сургаалт төгс 27-р бүлэг өнөөдөр миний явах ёстой зам байх нэ. 그럼 이 성경 말씀이 내 발의 길이요, 내 발의 등이라고 했어요. Энэ Библийн үг хөлөндөх дэнлүү гэсэн байгаа. 그게 어디 나옵니까? 성경 말씀은 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. За Библийн хаана гардаг вүлээ? Эзний үг хөлдөх дэнлүү замдах гэрэл. 19-105. 시편 19편 109편 105편 105절. 105절. 우리 앵어토야 상 받으세요. 일주야 샹나 있네. 어이, 그래. 주세요 목사님. 멋지 좋다. 잘했습니다. 상 받으세요. 나베나 샹나. 자, 105절 읽어보세요. 105이 가랴 109신 105. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. Таны үг бол миний хөлдөх дэнлүү миний замдах гэрэл юм. 여러분, 이 하나님의 말씀이 날마다 여러분의 가는 길이 되어야 됩니다. Энэ эзний үг өдөр бүрийн явах зам болох ёстой байх ёстой. 그러면 그 길이 평탄하고 그 길이 복된 길입니다. Тэр зам ерөөлт зам, тэр зам шулуун зам юм аа. 그러나 악인의 길은 자기 욕심대로 사는 사람들, 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람들은 자기가 가는 길이 고통이다 그 말이에요. Бурхны үгээр алхдаггүй хүмүүсүүдийн зам нь зовлон шаналлын зам юм аа гэж байгаа. 자, 그럼 여러분 날마다 성경을 읽겠습니까? За тэгвэл та бүхэн өдөр бүр Библийг унших уу? 예, 이 성경 말씀이 나의 가는 길이 되게 해 주십시오. 이렇게 기도하겠습니까? Тэгвэл мөн эзний үгийг миний явах зам болгож өгөөч гэж залбиртгаах уу? 아멘. 여러분 성경 말씀에 다른 사람을 미워하면 이 눈이 마음이 어두워진다고 그랬어요. За Библиэлд ингэсэн байгаа. Бусдыг үзэн ядах юм бол нүд харанхуй болно. харахгүй болно гэж Библиэлд байдаг. 그 요한일서에 보면 형제를 미워하게 되면 마음이 어두워지고 눈이 어두워진다고 했습니다. Нэгдүгээр Иохан дээр гардаг байгаа. Ах дүүсээ үзэн ядах юм бол энэ зүрх сэтгэл харанхуй болж нүд ч хүртэл харахаа болдгоо гэсэн байгаа. 그러니까 우리가 하나님의 말씀대로 서로 사랑하는 겁니다. Тиймээс бид нэр Бурхны үгийн дагуу ах дүүсээ бусдыг хайрлах хэрэгтэй. 서로 오래 참아주고 오래 기도해주고 Бие биенээ удаан төвчж бие биенийхээ төлөө залбирах хэрэгтэй. 그리고 선대해주고 기도해주고 선을 베풀어 주는 겁니다. Зочлож залбирч сайныг үйлдэх хэрэгтэй юм аа. 이렇게 살아갈 때 우리 가는 길이 복된 길입니다. 생명의 길이 되는 거예요. За ингэж бид нэр энэ замаар алхах юм бол бидний зам амийн зам байна. Ерөөлт зам болох болно. 자, 잠언 15장 20절. За сургаалт үгс 15-ийн 20-ыг харъя. 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 없인 여기느니라 했습니다. Сургаалт үгс 15-ийн 20. Мэргэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг. харин мунхаг хүн эхийгээ басамжилдаг. 자, 여기 지혜로운 아들과 이 미련한 자가 나옵니다. Энэ нэшлэл дээр мэргэн хүү, мунхаг хүн гарч байна. 자, 이 말씀이 어렵습니까? Энэ нэшлэлийг ойлгоход амар байна уу, хэцүү байна уу? 이 말씀이 이해가 잘 안 됩니까?
сайн ойлгохдохгүй байна уу? 이 부모님을 기쁘게 하는 사람은 아주 이 말씀이 쉬운 말씀이고 정말 이 말씀이 복된 말씀이에요. Эцэг эхээ баярлуулдаг, эцэгийнхээ ачийг хариулдаг хүмүүсүүдэд энэ ишлэл маш ёроолтой Бурхны үг юм аа. 자, 이 지혜로운 아들은 자기 부모를 즐겁게 해드린다는 거예요. За мэрэгэн хүү эцэг эхээ баярлуулдаг байх нэ. 또 여러분 다 하나님의 자녀들이죠. Бид нэр бүгдээрээ Бурхны үр хүүхдүүд. 이 지혜로운 자녀들은 하나님 아버지를 기쁘게 해드리는 거예요. Мэрэгэн хүн эцэг эхээ Бурхныг мэрэгэн хүмүүс Бурхныг баярлуулдаг юм аа. 이 부모를 괴롭게 하고 이 부모를 근심시키는 자녀들은 미련한 자라고 나옵니다. Эцэг эхээ доромжлон гутаадаг ондоодог хүмүүсүүд бол мунхаг хүн гэж байгаа. 여러분 지혜로운 자녀들입니까? 미련한 자녀입니까? Та бүхэн харин мунхаг хүү юу эсвэл мэрэгэн хүү юу? 여러분은 마음속에 항상 하나님을 기쁘게 해드려야 되겠다. 내 부모님을 기쁘게 해드려야 되겠다. 이걸 마음속에 갖고 있잖아요. Та бүхэн үргэлж зүрхсгэл дотроо Бурхныг баярлуулах юмсан мөн эцэг эхээ баярлуулах юмсан гэсэн сэтгэлтэй байдаг үстэй. 근데 우리가 예수님을 믿는 것은 자기 부모를 즐겁게 해드리고 자기 부모를 기쁘게 해드리는 겁니다. За Есүст итгэж байна гэж байгаа нь эцэг эхээ баярлуулдаг, хүндэлдэг явдал юм аа. 그러나 이 미련한 자는 자기 부모를 없인 여기는 거예요. Харин мунхаг хүү эцэг эхээ басамжлан доромжилдог байна. 자, 잠언 23장. Сургаалт дүгс 23 дахь бүлгийг харъя. 잠언 23장. 자, 22절 22. 읽어보세요. Сургаалт дүгс 23-ыг харъя. 너 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경히 여기지 말지니라. Төрсөн эцгээ сонс, эхийгээ өдлөхт нь бүү үл тоомсорлоорой. 자기를 낳아서 길러준 부모에게 청종, 잘 순종하라는 것입니다. өөрийг чинь одоо та бүхнийг төрүүлж өсгсөн эцэг эхээ хүндлэж хайрлаарай гэсэн ишлэл байна. 그리고 부모님이 늙을 때에 부모님 나이가 많아서 늙고 병이 들었을 때에 부모님을 소홀히 여기지 말라는 겁니다. Эцэг эх маань нас өндөр болж хөгшсөн ч тэднийг бүү үл тоомсорлоорой гэж байгаа. 자기의 부모가 늙었을 때에 병 들었을 때에 부모를 더욱 잘 섬겨야 됩니다. 기쁘게 해드려야 됩니다. Эцэг эх маань нас өндөр болж өвчин зовлон тусахт нь бүр илүү асран халамжлах хэрэгтэй юм аа. 네. 자, 그래서 23절 읽어봐요. За тэгээд 23 дахь ишлэгийг харцгаая. 진리를 사고서 팔지 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라 했습니다. Сургаалт дүгс 23-ийн 23 үннийг худалдаж авсгай. Харин зарж үл болно. Тэрчлэн мэрэгэн ухаан, заавар болон оюун ухааныг олж аваа. 여러분 진리를 사고서 팔지 말라 이렇게 나와 있어요. Тэгээд энэ дээр юу гэж байна? Мэрэгэн ухааныг болон оюун ухааныг худалдаалж болохгүй гэж байгаа. 또 지혜와 훈계도 명철도 팔지 말라 이렇게 나와 있습니다. Бас үннийг бүү худалдаалж болохгүй гэж байгаа. 이것은 신앙생활을 잘 하는 부모님, 이 부모님을 근심시키는 것이 뭐냐면 믿는 생활을 하지 않는 거예요. Итгэгч эцэг эхээ
шаналан эцгийнхээ шанал болно. Эцгийнхээ шаналгаж байгаа итгэгч эцгийнхээ шаналгаж байгаа зүйл нь юу гэхээр итгэлийн замаар явахгүй байгаа явдал юм аа. 자녀들이 어릴 때는 교회 잘 나가고 예배를 잘 드리고 하나님을 잘 섬기다가 부모님이 늙었을 때에 믿는 일을 하지 않는 겁니다. За үр хүүхдүүд нь хүүхэд байхдаа, жоохон байхдаа сайн итгэгч байсан, чуулганд сайн явдаг байж байгаад ингээд том болох тусмаа итгэлийн замаас холдож чуулгандаа ч цуглаандаа ч яваа болдгоо. Тэгхийн бол тэр эцгийнхээ зовоон шаналгаж байгаа гэсэн үг юм аа. 이 부모님이 신앙생활하는 거, 하나님을 잘 섬기는 걸 부모님이 기뻐하시는데, 자녀들이 처음에는 잘 하다가 말을 잘 듣다가 나중에는 부모 말을 듣지 않고 신앙생활을 하지 않는 겁니다. 자, 다시 얘기해 주세요. 자녀들이 어릴 때는 부모님 말씀 잘 듣고 신앙생활을 하다가 хүүхдүүд бага байхдаа аав ээжийнхээ үгэнд сайн ороод итгэлийн амьдралаар итгэлийн замаар ер нь дуулууртаа явдаг байгаа. 여러분 자녀들 가운데 그런 자녀들이 있죠? Та бүхний дунд тийм үр хүүхдүүд байна уу? 어릴 때는 부모 말을 잘 듣고 교회도 잘 나가고 예배도 잘 드리고 또 성경 말씀도 잘 순종하고 했는데 이제 부모가 늙으니까 이 자녀들이 말을 듣지 않고 신앙생활을 하지 않는 거예요. Бага байхдаа аав ээжийнхээ үгэнд ороод итгэлээр сайн алхаж явдаг байсан. Итгэлийн замаар явдаг байсан. Харин том болоод ирсэн чинь огт өөр болчихсон. 그러니까 부모님이 근심이 되는 겁니다. Тэгээ тэр байдал нь итгэлийн замаар явахгүй байгаа нь эцгийнхтэй зовлон шандал болж байгаа юм аа. 여러분 신앙생활을 잘하는 부모님들은 뭘 가장 기뻐하십니까? За итгэлээрээ явдаг, итгэлээр алхдаг эцгийнхчүүд юунд хамгийн их баярладаг вэ? 하나님 잘 섬기는 것을 부모가 제일 기뻐하시는 거예요. Бурханд итгэж үйлчилж байгаа, Бурханаас имэж байгаа үр хүүхдтэй маш их үр хүүхдийн тэр байдлыг маш их баярладаг байгаа. 자, 25절. 25 эшлэгээр 잠언 23장 25절 읽어봐요. сургаалтус 23-25-ыг харцгаая. 내 부모를 즐겁게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라. 23-25 эцэг эх чинь жаргалыг идэх болтугай. Чамайг төрүүлсэн тэр эмэгтэй баяр хөөртэй байх болтугай. 여러분 자기 부모님이 뭘 가장 기뻐하실까? 이걸 자녀들이 알아야 돼요. За эцэг эх маань юунд илүү баярладаг вэ? Юунд илүү баяртай байдаг вэ? гэдгийг үр хүүхдүүд нь мэддэг байх ёстой. 하나님이 제일 기뻐하는 게 뭐냐면 순종하는 겁니다. 예 하고 하나님의 말씀을 순종하는. Тэгээ эцэг эхчүүдийн хамгийн их баярладаг зүйл нь юу гэхээр Бурхны үгэнд заа гэж дуулууртай байгаа байдалд баярладаг. 하나님이 순종하는 걸 기뻐하시는 거예요. Бурханд дуулууртай байгаа байдалд эцэг эх нь баярладаг юм аа. 그래서 순종이 제사보다 낫다 하지 않았습니까? Тэгээ дуулуур нь таглаас ч илүү дээр гэж Библиэлд байдаг штэ. 이 솔로몬도 그 지혜가 어디서 나왔겠습니까? Тэгээ Соломоны тэр мэрэгэн ухаан хаанаас бий болсон юм бэ? 바로 자기 부모의 바로 다윗, 아버지 다윗의 말씀을 잘 순종한 것입니다. Эцэг Давидынхаа үгэнд дуулууртай байсан. 그러니까 내 부모를 즐겁게 해드리고 자기를 낳아서 길러준 부모를 기쁘게 해드리라는 거예요. Тэгээ өөрийг нь төрүүлж өсгсөн эцэг эхээ баярлуул гэж байгаамаа. 그리고 잘 부모를 섬기고 부모님을 잘 대접하라는 겁니다. Эцэг эхээ асран хамгаалж эцэг эхтэй туслаж дэмжээрэй гэж байгаа. 마찬가지로 하나님도 순종하는 자녀들을 그렇게 기뻐하시고 하나님이 즐거워하십니다.
Тэгээ яг үүнтэй адил бурхан ч өөрт нь дуулууртай байдаг хүүхдүүдтэй баярлдаг юм аа. 여러분 잠언 말씀을 잘 듣고 배워서 이 말씀대로 순종해 보세요. Тэгээ сургаалт үгс номыг сайн илүү гүн сайн ойлгон ухаарч тэр үгэнд бүгдээрээ дуулууртай байцгаая. 하나님이 기뻐하시고 즐거워하셔서 내가 너한테 뭘 줄고 하나님이 이렇게 복을 주시려고 준비하고 계신 거예요. Бурхан тэр байдлыг таалж бурхан тэр байдалд баярлгаа. Тэгээд би чамайг яаж өрөөх вэ гэдэг байгаа. 자, 좀 쉴까요? 무슨? 예, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За түр засарлаа. 네, 기도합니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, энэ цагт ч сургаалт үгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 이 잠언의 모든 말씀이 우리가 살아가는 인생길입니다. Энэ сургаалт үгсийн ном өөрөө бидний амьдрах зам юм аа. 이 말씀을 나의 길의 빛과 등불로 삼게 해 주시옵소서. Энэ үгийг өөрийнхөө амьдралын гэрэл бэнлүү болгохыг хүсэж байна. 이 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종해서 우리가 가는 길이 평탄한 길, 복된 길이 되게 해 주시옵소서. Бурхны үгийг сайн сонсон хүлээн авч дуулууртай байснаар өөрийнхөө амьдралыг эзнэр өрөөлөгдсөн шулуун зам болгохыг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 잠언 15장 21절입니다. сургаалт үгс 15:21. 자, 무지한 자는 미련한 것을 즐겨하여도 명철한 자는 그 길을 바르게 하느니라 했습니다. Ухаанаар тарчих хүн мунхаг үйл үйлдэх нь ухаанаар тарчих хүнд мунхаг үйл үйлдэх нь баяр хөөр болдог бол ухаарагч хүн цэг замаар явдаг гэж. 여기서 이 무지한 자가 나오고 명철한 자가 나옵니다. Энэ ишлэлээр ухаанаар тарчих хүн мөн ухаарагч хүн гэж гарч байгаа. 자, 잠언 9장 10절. сургаалт үгс 9:10-ыг харъя. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 했습니다. сургаалт үгс 9:10. Эзнээс эмээхүн мэрэгэн ухааны эхлэл мөн харин ариун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн гэсэн. 자, 이 명철한 자가 누굽니까? За энд мэрэгэн ухаантай нэгэн 거룩하신 하나님을 아는 자가 명철한 자라고 했습니다. 아리ун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаантай нэгэн мэрэгэн ухаантай нэгэн гэж байгаа. 그럼 미련한 자는 참 무지한 자는 누굴까요? За тэгвэл ухаанаар тарчих хүн гэж хэнийг хэлж байгаа юм бэ? 무지한 자는 명철한 자의 반대입니다. ухаанаар тарчих хүн гэсэн үг ухаарантай гэсэн хүн үгийн эсрэг утгатай үг байгаа тийм ээ. 거룩하신 하나님을 모르는 자입니다. Тэгвэл тэр ариун нэгнийг таньж мэддэггүй нэгэн байх нэ гэсэн үг шүү. 하나님의 말씀을 깨닫지 못한 자죠. Бурхны үгийг ойлгож ухаараагүй нэгэн байх нэ. 또 하나님의 말씀을 훈계와 책망을 버리는 자입니다. Мөн Бурхны үгийн сургамжуудыг хайсан хүмүүсийг хэлнэ. 그래서 이 미련한 자는 잠언 18장 2절. сургаалт үгс 18:2-ыг харъя. 자, 이 미련한 자는 아주 미련한 무지한 자는 미련한 자를 무지한 자는 미련한 것을 기뻐한다고 했죠. За ухаанаар дутагч хүнд мунхаг үйлдэл нь баяр хөөр болдгоо гэж байгаа. 잠언 18장 1절에 2절을 보시면 Тэгвэл сургаалт үгс 18:2-ыг бүгдээр харъя.
미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐한다. 그래. 18:2 мунхаг хүн ухаанд баярлдаггүй харин бодол санаагаа харуулахыг л эрмэлздэг гэж. 그러니까 이 무지한 자, 하나님을 모르는 무지한 자는 이 명철을 기뻐하지 않는다 그랬습니다. За тэгвэл бурхныг таньж мэдээгүй хүн нь 하나님의 말씀을 기뻐하지 않는다 그 말이에요. тэр ухаанаар тарчиг нэг нь бурхны үгэнд үл баярлдаг аа. 이게 미련한 자입니다. Энэ бол 이러한 사람을 무지한 자라고 하는 거예요. 무지한 자. мунхан нэгэн байна. Ийм хүмүүсийг ухаанаар тарчиг нэгэн гэж хэлдэг байх нэ. 이런 사람들은 자기의 의사를 드러내기만 기뻐한다 그 말이에요. Тэгээ энэ хүмүүсүүд өөрийнхөө хүсэл санаагаа л илэрхийлээд байдаг байгаа. 자기 생각대로, 자기 뜻대로 사는 것을 기뻐하는 겁니다. өөрийнхөө үзэл санаагаар өөрийнхөө хүсэл зорилгоор явхтаа л түүнийг илүүд үздэг байгаа. 자, 그래서 잠언 15장 21절. 그래서 무지한 자는 21절입니다. Сургаалт ус 15:21 그래서 무지한 자는 미련한 것을 즐겨 하여도 이게 무슨 뜻인지 알겠죠? ухаанаар тарчиг хүнд мунхаг үйлдэл нь баяр хөөр болдгоо. Энэ үгийн утгыг ойлгож байгаа үстэй гэж. 이것이 자기 마음대로 사는 것을 기뻐하고 자기 뜻대로 사는 것을 기뻐한다 그 말이에요. Өөрийнхөө дуур зоргоор явдгаа илүүд үздэг гэж байгаамаа. 이걸 육신대로 사는 것을 기뻐한다 그 말입니다. өөрийнхөө махан биеэ явхаа илүү үздэг байх нэ ийм хүмүүс. 그러나 거룩하신 자를 아는 이 명철한 자는 그 길을 바르게 한다 그랬습니다. Харин ухаарагч хүн зэгшүүлэн замаар явдаг гэсэн. 이 명철한 자, 하나님을 아는 자는 바로 하나님을 기뻐한다 그 말이에요. Тэгвэл бурхныг таньж мэдсэн нэг нь бурхнаар баярлдаг юм аа. 바로 하나님의 말씀을 기뻐하고 그 말씀대로 살아간다 그 말입니다. Тэгээ юу гэхээр бурхнаар баярлан хөөрч бурхны үгээр явдаг байх нэ. 하나님의 말씀대로 사는 것을 바르게 여긴다 그 말이에요. 올바르게 여긴다. Тэгээ бурхны үгээр явхаа зөв гэж үздэг. 자, 22절입니다. 22 дугаар ишлэг харъя 15:22. 의인론이 없으면 경영이 파하고 모사가 많으면 경영이 성립하느니라. Зөвлөгөө дутснаас төлөвлөгөө бүтлгүүднэ. 자, 우리가 무슨 일을 계획하고 무슨 일을 할 때에 자기 혼자의 생각만 가지고 하는 것보다는 여러 사람의 의견을 듣고 지혜를 얻는 것이 좋다는 것입니다. Харин олон зөвлөгчтэй бол бүтэмжтэй гэж байгаа. За бидний хувьд одоо ямар нэгэн асуудлыг ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ өөрийнхөө төлөвлөгөөгөөр хийснээс илүүтэйгээр тэр зүйлээ бусадтай хуваалцаж бусдын тэр олонхын зөвлөгөө саналыг сонсоод хийх нь ер нь бол дээр байгаамаа. 그러니까 한 사람의 생각보다는 여러 사람의 의견을 들어보고 일을 하는 것이 성공적이다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг хүний үзэл санаагаар ямар нэгэн ажлыг хийснээс олон хүмүүсийн үзэл санааг нийлүүлээд тэр ямар нэгэн зүйлийг хийх юм бол илүү амжилтанд хүрдэгэ гэсэн үг байна. 그래서 우리가 시편 136편 찾아봐요. За бүгдээрээ дуулал 136 дугаар бүлгийг харъя. 시편 133편. За 33
3 юм байна. 133. 1절. Нэгдүгээр ишлэл. 자, 읽어보세요. Дуулал 133-ийн 1. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 했습니다. Харагтун ах дүүсийн хувьд хамтдаа нэгдмэл амьдрах нь хичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай вэ гэж. 예, 한 사람보다 여러 사람 형제들이 함께 생각하고 함께 기도하고 함께 의논해서 우리가 일을 하는 것이 좋다 그 말이에요. Нэг хүний үзэл санаагаар санаанаас илүүтэйгээр олонний үзэл санаагаар ингэж явах нь илүү дээр юм аа гэж хэлж байна. 그래서 이 교회는 서로 성도들이 연합하는 거예요. 예수 그리스도를 통해서 서로 연합해서 서로 같이 의논하고 같이 기도하고 같이 지혜를 가지고 교회를 세워나가는 것입니다. Тэгвэл энэ чуулган гэдэг зүйл болохоор юу гэхээр Христээр суурлагдаж ах дүүс хоорондоо нэг болж үзэл санаагаа нэгтгэж хамтдаа залбирч хамтдаа магтаж хамтдаа итгэлийн замаар явдаг байх нэ. 여러분들이 무슨 일을 할 때에 기도하고 물론 하나님께 먼저 기도합니다. За бид нар ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ хамгийн түрүүнд бүгдээрээ мэдээж Бурханаас залбирцгаадаг. 그리고 우리는 나보다 신앙생활을 잘 하는 분들을 통해서 같이 의논하고 같이 이렇게 기도를 하는 것이 좋습니다. Тэгэд өөрөөсөө маань илүү олон жил итгэлээ замаар явсан хүмүүстэй ах дүүстэйгээ зөвлөлдөж ярилцаж үзэл бодлоо хуваалцах нь тэдний үзэл санааг сонсох нь зөвлөгөөг сонсох нь чухал аа. 아무리 자기 혼자 잘나고 자기 혼자 똑똑한다고 해서 일이 성립되는 게 아니에요. 일이? 그 어떤 일이 성취되는 게 아니다 그 말이에요. хичнээн ухаантай мэргэн тийм байсан ч гэсэн өөрийнхөө зөвхөн ганц өөрийнхөө үзэл санаагаар өөрийнхөө төлөвлөгөөгөөр явна гэдэг нь тэр хийх гэж байгаа зүйл нь амжилтанд хүрнэ гэсэн үг бол биш ээ. 자, 전도서 номлогчийн үгс номыг харъя. 전도서 4장 9절 4-9 номлогчийн үгс 4-9 전도서 4장 9절부터 12절까지 읽어보세요. 9-өөс 12 хүртэл уншия. номлогчийн үгс 4-9-өөс 12. 자, 9절 읽어보세요. 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 그랬어요. ганцаараа байснаас хоёул байх нь илүү дээр болоо. Тэгвэл тэд ажил үйлсээ сайнаар эргүүлэх болно гэж. 한 사람이 수고하는 것보다 두 사람이 서로 연합해서 서로 협력해서 수고하는 것이 더 좋은 상을 얻는다 그 말이에요. ганцаараа байснаас хоёулаа нэгдмэл болох нь хоёулаа нэгдэх нь илүү үр дүнтэй байна гэж байна. 자, 10절. 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 10 хэрв тэд хамтдаа оож хаваас нэг нь нөхрөө босгоно. Харин ганцаар байгч унахын цагт түүнийг босгох хүн үгүй тул хөөрхийлэлтэй гэж. 여러분 이 10절 말씀 이해 가죠? Энэ 10 дахь ишлэгийг бүгдээр ойлгож байна уу? 이해가 가죠? ойлгомжтой байна уу? 네. 그래요. 한 사람이 넘어지면 한 사람이 일으켜 줄 사람이 있어야 되는 거예요. Нэг нь унахад нөгөөх нь босгож өгдөг байх нэ. 그러니까 우리가 어떤 일을 할 때에 나를 도와줄 사람이 있어야 됩니다. 같이 의논해주고
같이 기도해 줄 사람이 있어야 돼. Нэг нь унахад хамт залбирч, хамт босгож, хамт зөвлөлддөг хүн байх хэрэгтэй. 또 11절 읽어보세요. 11-р эшлэгийг харъя. 두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 했습니다. 11 түүнчлэн хэрэг хоёулаа хамтдаа хэвтэх аваас дулаахан байдаг бол харин ганцаараа хэрхэн дулаацах вүлээ? 예. 이와 같이 한 사람보다는 두 사람이 서로 협력하는 것이 좋다 그 말이에요. За ганцаараа байснаас хоёулаа байсан нь нэгдмэл байсан нь илүү дээрээ гэдгийг хэлж байна. 자, 12절. 12 한 사람이면 패하거니와 두 사람이면 능히 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 했습니다. гойнд хүнийг хэн нэг нь дийлж чадах бөгөөд хоёул байх аваас түүнийг ницааж чаднаа. 여러분, 끈이 하나보다는 세 개의 끈으로 같이 연합하면 더 견고하고 끊어지지 않습니다. Урамсалж гөрсөн сур тийм ч амархан тасардаггүй гэж. 자, 이런 모든 말씀들은 한 사람보다는 두 사람보다는 세 사람이 서로 연합해서 협력하는 것이 더 낫다. 요걸 강조하고 있는 것입니다. За тэгвэл энэ ишлэл ганцаараа байснаас хоёулаа байсан нь илүү дээрээ. Хоёулаа байснаас гуруулаа байсан нь бүр илүү дээрээ гэдгийг олуулаа байх нь илүү дээрээ гэдгийг энэ ишлэл дээр онцолж хэлж байгаамаа, тодтон хэлж байгаамаа. 이것이 지혜라 그 말입니다. Энэ бол мэрэгэн явдал юм аа гэж энэ ишлэл хэлж байна. 또 우리에게는 가장 지혜로운 모사, 가장 지혜로운 지혜를 주시는 분이 계십니다. За биднэрт мэрэгэн ухааныг өгдөг нэгэн байгаа. 자, 그것이 시편 119편 24절. Дуулал 119-ийн 24-ийг харъя. 시편 119편 24절 보세요. 119-ийн 24. 우리에게 가장 좋은 이 지혜를 주시는 분, 모사, 우리에게 가장 귀한 모사분은 바로 예수 그리스도입니다. За биднэрт хамгийн мэрэгэн ухааныг өгдөг нэгэн бол Есүс Христ. 자, 119편 24절. 119-ийн дуулал 119-ийн 24. 주의 증거는 나의 즐거움이요 나의 모산이다 했습니다. Таны гэрчлэлүүд миний баясал, миний зөвлөгчд юм. 다윗이 왕이 돼 가지고 나라를 통치할 때도 다윗에게는 가장 위대한 그 지혜를 주시는 분이 계셨어요. Тэгээд Давид хаан болсныхан дараач түүнд мэрэгэн ухааныг хэлж ярьдаг хүн байсан. 그분이 바로 하나님이신데 그 하나님이 말씀을 통해서 다윗에게 많은 아주 슬기로운 지혜를 주신다는 겁니다. Тэр хүн бол бурхан. Тэгээд бурхан түүнд олон мэрэгэн ухаануудыг түн зааж сургадаг байсан. 우리가 무슨 일을 할 때에 하나님의 말씀이 우리를 도와주십니다. Тэгээд бид нэр ямар нэгэн зүйлийг хийхэд бурхан биднэрт бурханы мэрэгэн ухаан биднэрт тусалдаг юм аа. 그래서 하나님의 말씀을 나의 모사, 나의 도움으로 삼아야 돼요. Тэгээд бурханы үгийг өөрийнхөө сургагч болгох хэрэгтэй юм аа. 정말 여러분 그렇게 하시겠습니까? Үнэхээр та бүхэн тэгэх үү? Тийм байм тэгж өөрийнхөө үгийг өөрийнхөө сургагч болгомоор байна уу бурханы үгээр? 아멘. 아멘. 이 하나님의 말씀이 나를 도와주시는 거예요. 나에게 지혜를 주시고 나에게 정말 놀라운 능력을 주시는 말씀이에요. Тэгээд бурханы үг үнэхээр надад тусалдаг байна. Тэр үг надад үнэхээр мэрэгэн ухааныг ойлгуулдаг юм аа. 자, 잠언 11장 14절.
11-ийн 14-ийг харъя. 잠언 11장 14절. 11-ийн 14. 읽어보세요. 11-ийн 14. 도략이 없으면 백성이 망하여도 모사가 많으면 평안을 누리느니라 그랬습니다. Өдөрдмжгүй аваас ард түмэн мөхөн харин олон зөвлөгчтэй аваас ялалтанд хүрнэ. 예. 이 모사가 많다는 것은 나를 도와주는 지혜로운 자가 많다는 것입니다. За энэ зөвлөгчтэй олон зөвлөгчтэй байна гэдэг нь надад тусалдаг олон мэрэгэн ухаантай хүмүүсүүд байна гэсэн үг. 첫째 나의 지혜는 하나님의 말씀이 지혜고 두 번째는 지혜로운 사람들이 주는 또 하나의 지혜입니다. За нэгдүгээрт Бурхны үг надад мэрэгэн ухааныг өгдөг байгаа. Биднэрт мэрэгэн ухааныг өгдөг. Тэгээ хоёр дахь мэрэгэн ухааныг өгдөг зүйл нь юу гэхээр олон ухаантай зөвлөгч нар юм аа. 그래서 하나님 성경 말씀을 통해서 지혜로운 사람들을 통해서 많은 이런 모사를 얻는 것이 성공하는 길이고 평안한 길이라 그 말이에요. Тэгвэл Бурхны үгээр мэрэгэн ухааныг хүлээн авч Бурхны үгээр тэр мэрэгэн ухааны зөвлөмжүүдийг хүлээн авч байгаа. Мөн хоёр дахь нь олон ухаантай зөвлөгчнөр тэр мэрэгэн ухааныг хүлээн авч байгаа байдал нь амар амгалангийн зам, баяр хөөрийн зам юм аа. 잠언 24장 6절. Сургаалт үгс 24-ийн 6-ыг харъя. 24장 6절에 너는 모략으로 싸우라 승리는 모사가 많음에 있느니라 했습니다. 24-ийн 6 мэрэгэн удирдамжийн дагуу чи дайт олон зөвлөгчийн дотор ялалт бий. 이와 같이 이 모사 지혜가 필요한 것입니다. Тэгэд юу гэхээр олон зөвлөгч буюу тэр мэрэгэн ухаан хэрэгтэй байх нэ. 그래서 우리가 성경 말씀을 통해서 우리는 많은 모략과 지혜를 배워야 되고 Тэгээ бид нэр Библиэр дамжуулан олон мэрэгэн ухаануудыг суралцах хэрэгтэй. 또 지혜로운 사람들을 통해서도 이렇게 지혜와 명철을 배워야 됩니다. Мөн мэрэгэн ухаантай зөвлөгч нараар дамжуулан бид нэр бас мэрэгэн ухаанд суралцах хэрэгтэй юм аа. 여러분 주변에 지혜로운 분들이 많이 있는 사람들은 인생을 성공적으로 살 수가 있습니다. За өөрийнхөө ойр тойронд олон мэрэгэн зөвлөгчтэй хүн нь амжилттай замаар явж чаддаг байх нэ. 그리고 여러분 주변에 지혜로운 사람이 없다는 것은 여러분이 큰 손해가 되는 거예요. За тэгвэл эргэн тойронд маань тэр олон мэрэгэн зөвлөгч байхгүй байна. Мэрэгэн зөвлөгч байхгүй байна гэж байгаа нь 그래서 우리가 우리가 없다는 것이 지혜로운 사람이 없으면 내 인생에 큰 손해를 본다. тийм олон мэрэгэн зөвлөгчгүй байна гэж байгаа нь амьдралдаа том гар цохирлтой байна гэсэн үг юм аа. 근데 우리가 하나님을 사랑하고 그 계명을 잘 지키면 하나님이 지혜로운 사람들을 나에게 이렇게 나에게 가까이 하게 하십니다. 나를. За тэгвэл Бурхны үгтэй ойр байж, Бурхны үгийн дагуу дуулууртай байж байгаа тийм байдаг хүмүүсүүдэд Бурхан олон мэрэгэн зөвлөгч нарыг өгдөг юм аа. Би 여러분 무슨 일이든지 가정에서는 남편과 아내가 또 자녀들과 같이 잘 의논하는 것이 좋습니다. Тэгээ ямар ч асуудлыг бай гэр бүлийн эхнэр нөхөр өөр хүүхдүүд хоорондоо сайн зөвлөлдөж хилэлцдэг байх нь чухлаа. 물론 그 중심은 하나님의 말씀이 있어야 됩니다.
Гэтэ гол цөм нь Бурхны үг байх. Гол цөмд нь Бурхны үг байх ёстой. 아내 혼자 몰래 하다가 나중에 큰 낭패를 당하는 것입니다. Эхнэр нь ганцаараа нөхрөөсөө гэр бүлийнхнаасаа нуугаал ямар нэгэн зүйлийг хийх юм бол эцэстээ муу үр 남편도 тохиолдолж байж болох юм аа. 남편도 아내 몰래 혼자 하려다가 또 낭패를 당하는 거예요. Мөн эсрэгээр нь нөхөр эхнэрээсээ нууцаар ямар нэгэн зүйлийг хийгээд тэр нь бас муу үр дагавар төрөх тохиолдол байж болох юм аа. 그래서 서로 의논하고 서로 기도하면서 함께 지혜를 가지고 우리가 살아야 됩니다. Тийм болохоор хоорондоо гэр бүлийнхэн эхнэр нөхөр үр хүүхдүүд хоорондоо асуудлаа зөвлөлдөж, ярилцаж, залбирч шийдцгэх хэрэгтэй. 교회에서도 서로 성도들이 혼자 하려고 하지 말고 서로 교회 목사님과 서로 상의하고 서로 성도들과 서로 상의하고 기도하면서 해야 됩니다. Цуглаанд ч мөн адилхан итгэгч одоо цуглааны хэн нэгэн ямар нэгэн чуулганы асуудлыг шийдвэрлэхдээ ганцаараа шийдвэрлэлгүйгээр итгэгч хоорондоо ахлагч удирдагч нар хамтдаа хоорондоо шийдэж зөвлөлдөж шийдвэр гаргахын дээрээ 나도 내 인생을 한번 돌이켜 보면 왜 실패했는가 그 원인을 살펴보면 다른 사람의 지혜를 구하지 않았던 겁니다. Тэгээ би өөрийнхөө хувьд ярих юм бол өнгөрсөн амьдралаа эргээд харахад ямар зүйл дээр алдаанууд гаргасан бэ гэдгээ ингээ бодоод үзсэн чинь тухайн алдаа гаргасан асуудлууд дээр бусдын зөвлөгөө шийдвэрүүдийг хүлээж аваагүй үедээ алдаа гаргасан байсан. 이 지혜로운 사람들에게 지혜를 구하고 또 함께 기도했었으면 내가 실패하지 않았을 텐데 그런 경험을 한 적이 여러 번입니다. Тэгээд олон зөвлөгч нарын тэр мэрэгэн зөвлөгөөнүүдийг гуйгаагүй тэдний бас хэлж ярьж байсан зөвлөгөөнүүдийг хэрэг сонсоод тэднэр тийм мэрэгэн зөвлөгч нартай хамт залбирсан байсан бол илүү дээр байх байсан байна гэж харамсах үеуд олон байгаа. 여러분은 그런 경험이 없습니까? Тэгээд та бүхний хувьд тийм тохиолдлууд байгаагүй гэж юу? 그래서 우리가 앞으로 이렇게 지혜, 그래서 잠언의 지혜가 필요한 거예요. За тэгээд цаашдын маань одоо ирээдүйн амьдралд маань энэ сургаалт үгс номын мэрэгэн зөвлөгөөнүүд биднэрт маш их хэрэгтэй. 자, 잠언 15장 23절. За сургаалт үгс 15-23-ыг харъя. 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. Сургаалт үгс 15-23. Оновчтой хариулт хүнийг баяртай болгодог. Цагаа олсон үг юутай сайхан бэ? 자, 우리 다른 사람과 의논하고 같이 기도할 때 그들의 대답을 통해서 아주 꼭 필요한 그러한 방법을 이렇게 발견하게 되는 것입니다. За бусадтай хамт зөвлөлдөж тэдний зөвлөгөөг сонсох үед заавал өөртөө хэрэгтэй оновчтой тэр зөвлөгөө хариултуудыг олддог юм аа. 아, 바로 그거다. Өнөөдөр яг энэ штэ. 내가 왜 그걸 몰랐지? Би яагаад энийг мэдэхгүй байсан болоо? 당신이 말을 들어보니까 정말 그 말이 맞다. таны энэ ярьж байгааг сонссон чи яг зөв юм байна. 그래서 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고 이렇게 나와요. Тийм учраас цагаа олсон үг юутай сайхан бэ гэж энэ ишлэл дээр байгаа юм. 그러니까 한 사람의 지혜보다는 여러 사람의 지혜가 이렇게 훨씬 아름답고 이렇게 기쁨을 준다 그 말이에요. Тэгээ энэ үг өөрөө юу хэлээд байгаа вэ гэхээр нэг хүний шийдвэр нэг хүний үзэл бодлоос илүүтэйгээр олонний үзэл санаа, олонний зөвлөгөө ямар их нөлөөтэй байдаг юм бэ гэдгийг харуулж байгаа маа. 성경 말씀이 내가 왜 그걸 몰랐지?
Библиэлд ийм байсан шүү дээ. Би яагаад мэдээгүй байсан болоо? 아, 성경 말씀이 그렇게 말씀했는데 내가 이제 생각납니다. Нэр Библиэлд ингэсэн байсан шүү дээ. Ингэж гардаг байсан шүү дээ. Би одоо л санаж байна. 그래서 그 사람의 문제를 해결할 수 있는 꼭 필요한 말씀을 우리가 지혜롭게 찾아주는 겁니다. Тэгээ яг тухайн хүний тэр асуудалт нь заашгүй хэрэгтэй мэрэгэн тэр үг хариултуудыг шийдвэрүүдийг бид нар Библиэр мэрэгэн зөвлөгч нараар дамжуулан олж авдаг юм аа. 그래서 잠언 25장 11절 읽어보시죠. Тэгээ сургаалт үгс 25-ын 21-ийг харъя. 경우에 합당한 말은 아로새긴 은 쟁반의 금사관이라 그랬어요. 25장 11절 25-ын 11 юм байна. 25-ын 11. 읽어보세요. Цагаа олсон зөв үгс болбоос мөнгөн хээ угалзны дунд шигтгсэн алтан алим мэт буюу гэж. 그 얼마나 아름다운 말이에요. Энэ үнэхээр сайхан үг байна. 그 문제를 해결할 수 있는 아주 슬기로운, 아주 딱 필요한 말씀이 바로 금사과. 금사과라 그 말. За тэгвэл тухайн асуудалд заашгүй хэрэгтэй тэр шийдвэр нь энэ ишлийг харах юм бол алтан алим байх нь алтан алим. 그래서 경우에 합당한 말, 이 경우에 합당한 말을 찾는 것이 바로 이 지혜입니다. За тэгвэл энэ цагаа олсон тэр зөв үг юу гэхээр тэр алтан алим буюу мэрэгэн зөвлөгөө байх нэ. мэрэгэн үг байх. 그 사람의 경우에 합당한 말을 찾아서 성경 말씀을 전해주는 것이 이것이 금사과예요. 금사과. За тухайн хүний цагаа олсон зөв тэр үгийг хариулж хэлнэ гэдэг бол алтан алим юм аа. 여러분은 성경 말씀을 이렇게 경우에 합당한 말을 이렇게 딱 전해줄 수 있도록 우리가 기도해야 됩니다. За бид нэр Библиэр яг цагаа олсон үгийг хэлж чаддаг болохын тулд бүгдээрээ залбирцгаая. 얼마 전에 내가 아는 분의 그 부인이 수술을 받게 됐습니다. 병원에서. За нэг ойрын хугацаанд саяхан миний нэг таньдаг хүний эхнэр нь эмнэлэгт хагалгаанд орсон байгаа. 그럼 나한테 기도를 부탁했어요. Тэгээ залбираад өгөөч гэсэн. 한참 기도하는 가운데 그 사람한테 꼭 필요한 말씀이 생각이 났습니다. Тэр яг залбирч байх нэлээд хэсэг ингээд залбирсан байгаа. Тэгээ залбирч байх явцад тэр хүнд яг хэрэгтэй юм шиг үг санаанд орсон. 여러분 이 수술을 들어가려면은 겁이 나잖아요. 마음이 두렵고 이 잘못되면 어떻게 될까? 굉장히 두려운 마음이 염려와 근심이 생깁니다. За ер нь хинт чинь хагалгаанд орно, хагалгаа хийлгүүлнэ гэдэг бол аимшигтай байгаа. Тэгээд хэрвээ хагалгаа амжилттай болохгүй бол яана гэсэн хагалгааны дараах бас айдас хүч байдаг. 과연 수술이 잘 될까? 걱정이 되고 염려가 됩니다. хагалгаа амжилттай болох болов гэж санаа зовдөг. 그래서 이 무슨 말씀을 전할까 하다 기도하다가 하나님의 말씀을 주셨어요. Тэгээд би за ямар үгийг хэлэх вэ гэд маш их залбирсан байгаа. 그 말씀은 시편 103편. Тэгээд Библиэс нэг үг санаанд орсон. Дуулал 103 103편 3절부터 아니 2절 103편 2절부터 5절까지. Тэгээ 2-оос 5 дахь ишлэл. 시편 103편 2절로 5절. Дуулал 103-ын 2-оос 5. 읽어보세요. Библийг харъя. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다. Сэтгэл минь ээ эзнийг магтаж түүний ач тусын алийг нь ч бүү мартаарай. 지금까지 하나님이 나에게 주신 모든 은택을 잊지 말고 감사하라는 거예요. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл Бурхны надад хийсэн бүхий л ач тусыг нэгж бүү мартаарай гэж байгаа. 또 3절에 저가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 했습니다. 3 дахь ишлэл
Тэр чиний бүх гин бурууг уучлж чиний бүх өвчнийг илаашуулдаг. 내 모든 죄악을 다 용서해 주셨고 내 모든 병을 다 고치신다고 했습니다. Бүх гин бурууг минь уучлан бүхий л өвчнийг эдгэж илаашуулдаг юм аа. 그 4절에 내 생명을 파멸해서 구속하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우신다 했습니다. Дөрөвдүгээр ишлэл. Тэр чиний амийг мөхлөөс аварч чамд хайр инэрл болон өршөөлийн титмийг өмсгдөө. 내 생명을 지켜주신다는 거예요. Тэгэд амь насыг маань хамгаална гэж байгаа. 모든 질병에서 모든 환란에서 내 생명을 지켜주신다는 거예요. Ямар ч өвчин, ямар ч зовлон бэрхшээлээс амь насыг маань захин хамгаална гэж байгаа. 그리고 5절에 좋은 것으로 내 소원을 만족해 하사 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하신다는 겁니다. 5-р ишлэл. Залуу нас чинь бүргэд мэт шинжлэхдхийн тулд тэр чиний хүслийг сайн зүйлсээр хангадаг гэж. 그 수술을 통해서 내 병을 고치시고 치료하시고 또 나에게 좋은 것으로 소원을 만족해 하셔서 내 청춘을 독수리같이 새롭게 해주신다는 거예요. Тэгээд тэр хагалгаагаар дамжуулан биеийг маань эрүүлжүүлж тэгээд зүрх сэтгэлийн маань хүслийг сайн зүйлсээр хангаж бүргэд мэт залуу насыг маань шинжлэх юм аа. 그래서 이 말씀을 카톡으로 보내주었습니다. Тэгээд энэ үгийг юу лээ мессежээр явуулсан байгаа. 그랬더니 수술실에 들어가기 직전에 이 말씀을 카톡으로 보내준 거예요. Тэгээд яг хаглаанд яг орохын өмнөх нь энэ үгийг мессежээр явуулсан. 조금 이따 그 남편이 나한테 답장이 왔습니다. Тэгээд удалгүй нөхөр нь надад хариулт мессеж 목사님 явуулсан. 감사합니다. 목사님이 보내주신 그 말씀을 읽고 내 아내가 기쁘고 즐거운 마음으로 하나님을 찬송하면서 수술실로 들어갔다는 거예요. Баярлалаа пастраа. Тэгээд таны явуулсан үгийг уншаад эхнэр маань хаглаандаа орсон. 할렐루야. 할렐루야. 이 하나님이 그 꼭 필요한 말씀을 주신 거예요. Тэгээд бурхан яг хэрэгтэй үгийг өгсөн байгаа. 자, 그 수술이 잘 됐을까요? 안 됐을까요? Тэгээд тэр хаглаа нь сайн болсон уу? Юу гэж бодож байна та бүхэн? Сайн болсон. 예, 수술이 잘 됐다고 얼마 있다가 나한테 또 답장이 왔어요. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 이 말씀에 용기를 가지시고 소망을 가지세요. Тэгээд та бүхэн үгэнд найдаж хүчтэй зоригтой байцгаагаарай. 하나님은 우리의 모든 죄악을 사하시며 우리의 모든 질병을 고치시며 우리의 생명을 파멸해서 구속하시고 좋은 것으로 우리 소원을 만족해 하시고 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하신다는 거예요. Тэгээд бурхан бидний бүхий л гим нүглийг уучлан өвчнийг маань илаашуулж амийг маань мөхлөөс аварч бидний бүхий л хүслийг сайнаар хангаж залуу насыг маань энэ насыг маань бүргэд мэт шинжлэх болно. 여러분이 청춘이 독수리같이 날마다 새로워지기를 바랍니다. Тэгээд та бүхэн өдөр бүр бүргэдтэй адил шинжлэхийг хүсэж байна. 이것이 하나님이 기뻐하신다는 거예요. Тэгээд бурхан үүнийг таалдаг юм аа. Амен. 자, 잠언 15장 23절. Сургаалт үгс 15-23. 자, 그래서 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. Оновчтой хариулт хүнийг баяртай болгодог. Цагаа олсон үг юутай сайхан бэ? 우리가 그러한 말을 전해줄 수 있는 지혜로운 사람들이 되어야 됩니다. За бид нар цагаа олсон хариултыг хэлж өгч чаддаг мэрэгэн ухаантай болцгоё. 아멘. 기띠 이득스매. Амен.
6-р төгс 15-ийн 23. 잠언 15장 24절. 24-ийг уншия. 지혜로운 자는 위로 향한 생명길로 말미암음으로 그 아래에 있는 음부를 떠나게 되느니라 했습니다. Амин сэрмэлгүй хүний гээшээ тусдаг юм а энэ үнэн тусдаг хүмүүс тусдаг ба. 잠언 15장 24절. 24. 네, 방금 읽으셨어요. 읽었어요? 네. 예, 지혜로운 자는 위로 향한 생명길이다 그랬어요. 위로. Амийн зам мэрэгэн хүнийг дээш дагуулдаг гэсэн байна. 자, 위로 향한 생명길은 바로 하나님을 말하는 겁니다. 하나님에 계신 천국을 말하는 거예요. За, дээшээ дагуулдаг гэж байгаа нь бурхан руу тэр мөнхийн улс руу дагуулдаг байх нэ. 우리는 항상 하나님을 향하여 바라봐야 됩니다. За, бид нэр ямагт бурхан руу дээш харах хэрэгтэй. 지혜로운 사람은 항상 하나님을 바라보고 위의 것을 생각하게 됩니다. Тэгээд мэрэгэн хүн яадаг вэ гэхээр ямагт бурхан руу харж тэр дээд зүйл рүү тэмүүлдэг юм аа. 우리의 본향, 우리의 시민권은 하늘에 있다고 그랬어요. Тэгээд бидний төрсөн нутаг, бидний харьяалал тэнгэрт байгаа гэсэн байгаа. 장차 우리가 살아갈 그 나라는 하나님 나라고 우리의 진정한 시민권은 하나님 나라, 천국의 시민권을 갖고 있습니다. Тэгээд бид нар бол удахгүй тэр мөнхийн хаанчлалд очино. Гэхдээ бидний одоогийн энэ харьяалал бол мөнхийн улсад бид нар харьяатай байгаа. 그래서 우리는 항상 하나님을 바라보고 천국을 바라보고 하나님을 향하여 우리가 마음을 쓰는 것입니다. Тэгээд бид нар ямагт үргэлжид бурхан руу хандаж тэр мөнхийн улс руу хараагаа чиглүүлж бурханд итгэх хэрэгтэй. 그러면 이 세상의 욕망, 이 세상의 욕심에서 우리가 벗어날 수 있는 것이에요. Тэгвэл бид нар яах вэ гэхээр энэ ертөнцийн шунал хүслээс бид нар шунал хүслээс илүү давж гарнаа. Шунал хүслээ илүү давн дийлж чадах болно. 세상의 욕망, 세상의 욕심에서 우리가 세상의 죄악에서 벗어날 수 있다 그 말이에요. Юу гэхээр дэлхийн энэ ертөнцийн шунал хүсэл гим нүглээс бид нар 잠언 14장 гарч чадна. Сургаалт төгс 14. 14장 16절. 16. Сургаалт төгс 14-ийн 16. 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라 했습니다. Мэргэн хүн болгоомжилдаг ба хорон муугаас дайлгаа, харин мунхаг хүн омог бардан ба ойлгомжгүй байдаг гэж. 자, 이 지혜로운 자는 하나님을 향하여 하나님을 바라보고 천국을 바라보면서 악한 이 세상의 악한 일을 떠나게 되는 것입니다. За, мэргэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр бурхан руу харж тэр бурхан дээшээ хараагаа чиглүүлж энэ ертөнцийн хорон муугаас болгоомжилж, хорон муугаас зайлддаг байх нэ. 여러분 이 세상의 욕심, 죄악에서 떠나는 비결이 하나님을 바라보고 천국을 바라보는 것입니다. Энэ ертөнцийн шунал хүсэл, энэ ертөнцийн гим нүглээс зайлах арга юу гэхээр бурхан руу хандаж бурханыг харах явдал юм аа. 자, 골로새 3장 1절. Колоссе 3-ын 1-ийг харъя. 네, 골로새서 3장 1절. 자, 3장 1절, 2절. Колоссе 3-ын 1, 2. 자, 읽어보세요. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 했습니다. Колоссе 3-ын 1. Тиймээс хэрэг та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүүрх зүйлсийг ирсээр бай. Тэнд Христ Бурхны баруун талд залгарч байгаа. 자, 우리가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라는 겁니다. Христтэй хамт амьлуулагдсан бол
дээгүүрх зүйлсийг ирсээр бай гэж. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계신다고 했습니다. Тэнд Христ Бурхны баруун талд заларч байгаа. 바로 그리스도가 하나님 보좌에 앉아 계시는 우리의 하나님이십니다. 영원한 하나님이시죠. Христ бол Бурхны баруун талд заларч байгаа бидний мөнхийн Бурхан. 아멘. 우리 예수를 믿는 사람은 위의 것을 찾아야 돼. 위의 거. Итгэгч бид нар дээгүүрх зүйлсийг ирж хайдаг байх хэрэгтэй юм аа. 위의 것을 찾으라는 것은 하나님을 찾으라는 거예요. За дээгүүрх зүйлсийг ирж хаа гэж байгаа нь Бурхныг ирж хаагаарай гэж байгаа. 천국을 바라보고 영원한 소망을 바라보라는 것입니다. Мөнхийн улсыг ирж хаан тэр мөнхийн зүйлсийг ирж хаагаарай гэж байгаа. 2절 읽어보세요. 2절. Хоёрдугаар ишлэгийг харъя. 자, 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 그랬습니다. Оюун ухаанаа газар дах зүйлс дээр биш, харин дээгүүрх зүйлс дээр төвлөрүүл гэж. 자, 위의 것을 찾으라는 것은 위의 것을 생각하라는 거예요. 그리고 네. 땅의 것을 생각하지 말라는 거예요. За энэ ишлэл юу гэхээр дээгүүрх зүйлсийг эрен хайж газархтай энэ ертөнцийн зүйлсийг бүү анхаарлаа хандуулаарай гэж байгаа юм. 그러니까 우리가 지혜로운 자는 위로 향한 생명길이라고 해요. 지혜로운 자는 위로 향한 생명길은 바로 하나님을 찾으라, 그리스도를 찾으라, 바로 천국의 소망을 두라 그 말이에요. За тэгвэл мэрэгэн хүмүүсүүд дээгүүрх зүйлсийг эрен хайж тэр Бурхны дээгүүр байгаа дээр байгаа Бурхан руу хараагаа чиглүүлж энэ ертөнцийн зүйлст анхаарлаа хандуулж болохгүй гэсэн үг юм аа. 빌립보서 3장 20절. Филипп 3:20 빌립보서 3장 20절. Филипп 3:20 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 고 주 예수 그리스도를 기다려노니 했습니다. За Филипп 3:20 харъя. 빌립보 Харин бидний иргэний харьяал нь тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. 자, 우리의 시민권은 어디 있다고요? За бидний харьяалал хаана байна гэсэн бэ? 하늘에 있어요. 하늘. Тэнгэрт байгаа гэж. 여러분 땅만 쳐다보면 뭐가 나올까요? За энэ газар ертөнцийг ширтээд хараад яваад байвал юу бий болох вэ? 예, 땅만 쳐다보면 욕심이 생깁니다. 예? Гэхээр шунал хүсэл маань илүү их төрнө. 저 큰 집을 보면 나도 그 큰 집 갖고 싶고. За нэг сайхан хин нэгний сайхан гэр оронтой байх юм бол би ч гэсэн тийм сайхан гэр оронд баймаар санагдана. 돈 많은 사람 보면 나도 돈을 갖고 싶고. Мөнгө ихтэй хүн харах юм бол би ч гэсэн мөнгө ихтэй болмоор байна. 유명한 사람 바라보면 나도 유명한 사람 되고 싶고. Алдар нэртэй хүмүүсийг харах юм бол би ч гэсэн тийм болмоор байдаг. 아름다운 사람 보면 나도 저렇게 아름다운 사람 되고 싶고. Үзэсгэлэнтэй сайхан хүн харах юм бол би ч гэсэн тийм болмоор байдаг. 우리는 위의 것을 보라는 거예요. 우리의 시민권은 영원한 하나님 나라의 시민권을 잊지 말라는 겁니다. Харин биднийг дээгүүрх зүйлсийг ирж хаа. Тэр өөрийнхөө иргэний харьяаллыг мартаж болохгүй гэж байгаа. 이것이 바로 우리가 가는 생명길이라는 겁니다. Тэр бол бидний явах амийн зам юм аа. 자, 여러분, 우리가 하늘의 시민권을 갖고 있고 이 하늘의 시민권은 엄청난 하나님의 축복입니다. За бид нэр Бурхны хаанчлалын харьяалалтай хүмүүсүүд ээ. Энэ бол асар их ерөөл юм аа. 이 세상 모든 걸 다 팔아도 이 시민권을 살 수가 없어요. Энэ ертөнц дээрх бүх зүйлсийг зарсан ч энэ Тэнгэрийн хаанчлалын харьяаллыг худалдаж авч чадахгүй. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 하나님의 자녀의 시민권 우리가 선물로 받은 것입니다. Зөвхөн Есүс Христэд итгэх итгэлээр бид нэр Бурхны хаанчлалын иргэний харьяаллыг хүлээн авсан. 그럼 이 세상에
소망을 가지고 부러워하지 말고 거기에 우리가 낙심하면 안 됩니다. Тиймээс бид нар энэ ертөнц дээрх зүйлсэд атаархаж болохгүй. ертөнцийн зүйлсэд бид нар мөн цөхрөн унаж болохгүй. 자, 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, бидний иргэний харьяалал мөнхийн хаанчлал бий. 우리는 영원한 하나님 나라의 천국의 백성들입니다. Бид нар мөнхийн бурханы тэр хаанчлалын ард иргэд байна. 아멘. 우리의 참된 소망은 예수 그리스도이십니다. Бидний жинхэнэ найдвар бол Есүс Христ юм аа. 우리가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라고 했습니다. Тэгээ биднийг та Христтэй хамт амьдруулагдсан юм бол дээгүүрх зүйлсийг ирсээр байгаарай гэж хэлсэн. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라고 했습니다. Дээгүүрх зүйлсийг бодож ертөнцийн зүйлсэд анхаарлаа хандуулж болохгүй гэсэн байгаа. 이 말씀대로 항상 위의 것을 찾고 위의 것을 생각함으로 하늘의 지혜를 받아서 우리가 생명길을 가게 해 주시옵소서. Энэ үгээр ямагт дээгүүрх зүйлсийг эрен хааж, амийн үгийг эрен хааж, эзний үгээр биднийг алхуулаач. 많은 사람들에게 하늘의 지혜를 가지고 그들의 생명을 살릴 수 있도록 저희들을 사용해 주시옵소서. Олон хүмүүсүүдийг дээгүүрх эзний хаанчлалын үгээр олон хүмүүсүүдийг удирдахын тулд олон хүмүүсүүд дээгүүрх хаанчлалын үгийг түгээхийн тулд та биднийг ашиглаач. 하늘의 지혜를 가지고 많은 사람들을 주님 앞으로 인도할 수 있는 지혜로운 종들이 다 되게 해 주시옵소서. Мөнхийн улсын мэрэгэн ухаанаар олон хүмүүсийг удирдах мэрэгэн ухаантай хүмүүс болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예. 아멘. 목사님 제가 물어볼 게 있는데요.